ሰላም የማማስ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ግሎባል ትሬንድ ዛሬ ስለ ግሎባል ትሬንድ የሚል በተወሰነ ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ግሎባል ትሬንድ ዲልስ ዘ ኮንቴምፖራሪ ግሎባል ኢሹስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ይለናል እዚህ ጋር። ስለዚህ የግሎባል ትሬንድ ጥናት ወይም ደግሞ ዋና ተግባር ስለ ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ጉዳዮችን ግሎባል ኢሹዎችን በጣም ወቅታዊ ሊሆኑ ይችላሉ የሁሉም ሀገራት ወይም ደግሞ ከሁለትና ከሁለት ሀገራት በላይ የሆነ ጉዳይን የሚያጠና ግሎባል ትሬንድ እንለዋለን። The study and practice of international relations global trend ስለ ከኢንተርናሽናል ሪሌሽን እጅግ በጣም የተቆራኘ ነው። ምክንያቱም የሀገራት ሪሌሽን ነው ወይም ደግሞ የሀገራት ግንኙነት ነው የሚያጠናው ጉዳዮችን በሁለት ሀገራት መካከል የሚኖሩ ጉዳዮችን ለማጥናት ግዴታ የሀገራቱ ሪሌሽን፣ ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ላይ ሞር ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው። ግሎባል ትሬንድ ኢዝ ኢንተርዲሲፕሊነሪ ኢን ኔቸር። ይሄ ማለት በጣም እጅግ ዘርፈ ብዙ ኮርስ ወይም ደግሞ ሳብጀክት መሆኑን ነው የሚያሳየን ግሎባል ትሬንድ። ምክንያቱም በጣም ኢንተርዲሲፕሊነሪ ነው ወይም ደግሞ ማንኛውም ዓለም አቀፋዊ የሆነ ጉዳይን ስለሚያጠና ማለት ነው። ኢኮኖሚክስ ሊሆን ይችላል፣ ሂስትሪ ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል ሳይንስ፣ ፊሎሶፊ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንቫይሮንመንት፣ ማንኛውም ዓለም ሄልዝ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ጉዳዮችን ስለሚያጠና በጣም እጅግ ኢንተርዲሲፕሊነሪ እና ከብዙ ጉዳዮችን ጋር የሚገናኝ ወይም ደግሞ የሚያጠና ነው ግሎባል ትሬንድ። አንደርስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ። ስለዚህ ግሎባል ትሬንድ ግዴታ በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምን እንደሆነ አንደርስታንድ ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኢዝ an academic discipline that focuses on the study of the interaction of actors in international politics. እዚህ ጋር ያለው ዋና ቤዚክ ፖይንቱ ማለት ነው ኢንተራክሽን ነው። ይሄ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ማለት የሀገራት ኢንተራክሽንስ ኦፍ ካንትሪስ አማንግ አክተርስ ወይም ደግሞ በሀገራት መካከል የሚኖሩ ግንኙነት ነው። ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ማለት የሀገራት ግንኙነት ሁለት ሊሆን ይችላሉ። የሀገራት ብቻ ሳይሆን የድርጅቶችም ሊሆን ይችላል፣ የግለሰቦችም ሊሆን ይችላል፣ የጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች፣ ነን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች፣ ብዙ ብቻ በአጠቃላይ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ስቴት አክተርስ ኤንድ ነን ስቴት አክተርስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ነው የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዋናው ጥናቱ የሀገራትና በሀገራት መካከል የሚኖረውን የፎሬን ፖሊሲያቸው፣ በድርጅቶች የሚኖረውን ግንኙነት የሚያጠና ኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንለዋለን። International relation is concerned with the relationship between political entities, polities such as sovereign states. እነዚህ በጣም ቁርኝነት አለው ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን። እዚህ ጋር ሞር ሪሌሽን የሚኖረው የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ቤዙ ከሶቨሬን ስቴቶች ወይም ደግሞ ሉዓላዊ ሀገራት ማለት ነው። ይሄ ሶቨሬን ስቴት ስንል ሉዓላዊ ሀገራት ወይም ደግሞ በመንግስታት መካከል በሀገራት መካከል የሚኖረው ግንኙነት ሊሆን ይችላል። በኢንተርጋቨርንመንታል በመንግስት ከመንግስት ጋር ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ልንለው እንችላለን፣ ኤንጂኦም ልንለው እንችላለን። እነዚህ በጣም እጅግ የኢንተርናሽናል ሪሌሽን አጥብቀው ፕሮሞት የሚያደርጉ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንን ወደ ከፍተኛ ደረጃ የሚያደርሱ ወይም ደግሞ የሁሉም የሪሌሽኖች መሰረት ልንላቸው እንችላለን የሶቨሬን ስቴቶች እና ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች ማለት ነው። It's the way in which two or more interact with regard each other. ስለዚህ ሁለት ወይም ከሁለት ሀገራት በላይ በተለያዩ ኮንቴክስቶች በኢኮኖሚ፣ የፖለቲክስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ካልቸር በተለያዩ ጉዳዮችን ሪሌሽን ሊኖራቸው ይችላል። የንግድ ሊሆን ይችላል፣ የባህል ልውውጥ ሊሆን ይችላል፣ የቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል። ሞር ዶሚናንትሊ ኢኮኖሚክ ነው ሪሌሽን የሚኖራቸው። ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ሀገሮች ኢንተራክት ሊያደርጉ ይችላሉ። Studying international relations is a great way to gain a deeper understanding of global issues. ስለዚህ ስለ ግሎባል ኢሹዎችን በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ማጥናት ወይም ደግሞ የተወሰኑ አንደርስታንድ ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። It's important subject which places great emphasis on economic, culture, education, politics, science, examines the impact that they have on society. ስለዚህ በዚህ ኮርስ ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ጉዳዮችን አንደርስታንድ ለማድረግ ያግዛል ማለት ነው። ብዙ ነገሮችን ስለምንዳስስ ብዙ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። መንግስታዊ የሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ሀገራት ከዩናይትድ ኔሽን ጀምሮ ከሀገራት ጀምሮ እስከ መልቲካልቸራል ኔሽኖችን አንደርስታንድ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ግሎባል ትሬንድ በብዛት የሚዳስሰው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ስለሆነ ማለት ነው።
ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኢንቮልቭስ the study of such things foreign policy እነዚህ በጣም ቤዚክ ፖይንቶች ናቸው የኢንተርናሽናል ሪሌሽን በእርግጥ በጣም ብዙ ፖይንቶች ብዙ ኢሹዎች ማንሳት እንችላለን ነገር ግን መሰረታዊ የሆኑ ፖይንቶች ከፎሬን ፖሊሲ ይጀምራል ስለዚህ ፎሬን ፖሊሲ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንዲኖር ከተፈለገ ወይም ደግሞ ሁለት ሀገራት ወይም ከዛ በላይ ግንኙነት እንዲፈጥሩ ከተፈለገ ፎሬን ፖሊሲ ይኖራቸዋል ግዴታ ማለት ነው ለምሳሌ ሁለት ሉዓላዊ ሀገራት ግንኙነት መፍጠር ከፈለጉ ለቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል የፖለቲክስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ንግድም ሊሆን ይችላል ፎሬን ፖሊሲ ዲዛይን አድርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ሀገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከወሰድን ከሁሉም ሀገራት ፎሬን ፖሊሲ አላት ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ፎሬን ፖሊሲ ሊቀረጽ ይችላል እንደየሁኔታው ለምሳሌ ቻይና እና ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ካነጻጸርን የኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ ከጅቡቲ እና የኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ ከቻይና ያለን የፎሬን ፖሊሲ በጣም የተለያየ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከቻይና ጋር ያለን ፎሬን ፖሊሲ በጣም እጅግ ከንግድ የተቆራኘ ነው እጅግ በጣም የጠለቀ ግንኙነት ስላለው ያው እንደሚታወቀው ብዙ ኢንፍራስትራክቸሮች እየሰሩ ይገኛሉ ቻይኖች ስለዚህ ቻይኖች በሀገራችን እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ኢንቨስትመንት አለ በመንገድ ትራንስፖርቴሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ኤሌክትሪሲቲ በጣም ብዙ ማኑፋክቸሪንግ በጣም ብዙ መጥቀስ ትችላላችሁ በስፋት እኛም ወደ ከነሱ እናመጣለን እነሱም እኛ ጋር መጥተው ኢንቨስት ያደርጋሉ ስለዚህ በጣም የተለየ ፎሬን ፖሊሲ አለ ማለት ነው ከጅቡቲ ከሄድ እንደገና ሞር የፎሬን ፖሊሲያችን ወደ ወደብ ያደላ ነው በኢትዮጵያና ጅቡቲ ያለው ግንኙነት ሞር ኦፍ ፎሬን ፖሊሲናችን የሚያተኩረው ወደብ ላይ ነው ምክንያቱም በብዛት ወደብ የምንጠቀመው የጅቡቲ ስለሆነ ማለት ነው ኢንተርናሽናል ኮንፍሊክት ኤንድ ኔጎሺዬሽን ይሄ ሌላኛው ጉዳይ ነው ምክንያቱም ሀገራት ሪሌሽን ሲፈጥሩ ኮንፍሊክት ሊኖር ይችላል በመካከላቸው ሊኖር ይችላል አለመግባባት ሊኖር ይችላል ስለዚህ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንዲፈታ በኔጎሺዬሽን እንዲፈታ ምክንያቱም ኮንፍሊክት መኖር የለበትም ማለት አይደለም ሊኖር ይችላል ሀፐን ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን እንዴት መፍታት እንችላለን ያ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን በዩናይትድ ኔሽን የራሱ ሴኩሪቲ ካውንስሎች አሉት ሶ ኮንፍሊክት ሃንድሊንግ እና ኔጎሺዬሽን ወይም ደግሞ በድርድር የሚፈታበት ሌላኛው የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው ኒውክሊየር ፕሮሊፈሬሽን ይሄም ሌላኛው የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ትልቅ ጉዳይ ነው ምክንያቱም የኒውክሊየር ሁሉም ሀገራት ኦን እንዲያደርጉ ሁሉም ሀገራት እንዲኖራቸው አይፈቀድም በኢንተርናሽናል ህግ በኢንተርናሽናል ሎው መሰረት ስለዚህ ይሄንን ለማስቀረት ሁሉም ሀገራት ኒውክሊየር እንዳይኖራቸው ምክንያቱም በጣም አደገኛ ስለሆነ ዲስትሮይ ሊያደርግ ስለሚችል ብዙ ነገሮችን እነዚህ የኒውክሊየር ፕሮሊፈሬሽን በከፍተኛ ደረጃ ሀገራት ይነጋገራሉ ይወያያሉ ህግ ያጸድቃሉ ማለት የዛሬ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር ቪዲዮውን እንደወዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን በቀጣይ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ International relation is the study and practice of international relations. It's interdisciplinary in nature, blending the field of economics, history, political science to examine topics like human rights. It studies about global poverty, the environment, economics, globalization, security, global ethics, and the political environment. You can mention so many points in the global trend of the international relations. So international relation here, it is concerned with the relationships between the political entities, the polities. It's related with sovereign states, intergovernmental organizations, as well as non-governmental organizations. And it's very vast and it's important, the international relation, because it's the relation of countries, of course. So it's very important that it goes beyond even peace and war. It past poverty and business, rather it explores the key players in world politics, intrinsic political patterns, and it also identifies theories of how resolution or cooperation can be reached. Because whenever international relation is there, then it will go to cooperation. Countries will cooperate through relations. They will come up. They will solve the relations that they have among each other. So studying international relation is a great way to gain a deeper understanding of global issues, common issues in all over the world among the countries through their own relations, through the contacts, through gathering together. So it's important subject that places great emphasis on economics, on culture, education, political science, and examines the impact that they have on their own society. So here, international, it's an academic discipline that focuses on the study of interactions
because when we say here international relations, it's the interaction of state as well as non-state actors. Like, for example, here we have the United Nations, which is an intergovernmental organization that aim to maintain international peace and security. The main goal of the United Nations is to maintain the international peace and security, to develop friendly relations amongst the nations through the cooperation of the countries, and to achieve international cooperation and to be the center for harmonizing the actions of the nations. That's harmonizing the actions of the nation, harmonizing the relations of the nation is the prominent point of the United Nations. We have an International Monetary Fund is another part of or another example of the international relations. So the International Monetary Fund is an organization of 189 countries working to foster global monetary cooperation. It's for the cooperation in terms of money or to secure the financial stability or to facilitate the international trade and to promote high employment and sustainable economic growth. So this IMF or International Monetary Fund is with the purpose of reducing poverty around the world. Whenever poverty is available in all over the world, so it strives or it helps its own role to reduce poverty in the world through the cooperation, through the relation of the countries, and by gathering the countries into cooperation. The other point is here, World Bank. The World Bank is an international financial institution. It provides loans and grants to the governments of poor countries most of the time for the purpose of pursuing capital projects. So World Bank, it comprises two institutions, the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association. So this is also another international organization that helps that works for the development of the countries. The other point is Amnesty International. This is huge. Another huge international organization. It's a non-governmental organization, of course, with the headquarters of this Amnesty International is in the United Kingdom. So it focuses on human rights. The organization says it has more than 8 million members and support all over the world, supporting people. More than 8 million people are supporting and they are serving as a member of the Amnesty International. So these are examples of international relations that bring different countries, individuals, and groups to help to foster peace and to bring peace and stability, and to flourish peace and stability, and to bring good international economic system. This is all for this video. I hope you got it helpful, and thanks for watching. See you in the next video. Policy is the general objective that guides the activities and relationships of one state in its interaction with other state. That's what foreign policy. So one policy designs one policy. Each country designs their own foreign policy to conduct, because it's a guideline. It's a guideline how to make relation with other countries, how one country can make relation with other countries. That's what foreign policy means. It's also the development of foreign policy. It's influenced by the domestic considerations, because foreign policy are constructed or designed or created based on the influence of the domestic considerations. The domestic policies, like national interests, are taken into consideration during the design or during the formulation of the foreign policy. So the policies or behavior of other states or plans to advance specific geopolitical design is also included in the foreign policy. So it's a guideline. We can say it serves as a guideline for one country to make a relation. One country need or to design foreign policy to make it formal. That means to make a formal foreign policy. So here we have another point also, international conflict negotiation. Whenever a conflict happens, then they will come to negotiate, and negotiation is another unique characteristics of the international relation, because the relation is for the sake of cooperation, for the sake of harmony living. So if a conflict happens, or if things like war happens, then they will come up to negotiation and to solve their own problems. Nuclear proliferation. The nuclear proliferation is the spread of nuclear weapons. Its weapons are applicable nuclear technologies, and the information to nations to not recognize as nuclear weapon states. This is to stop
countries from owning nuclear weapons, because nuclear weapons are very bad and they are harmful. They can destroy the world. They can destroy countries. They can destroy the infrastructures and developments that already installed or already working among countries. So for the sake of protecting this nuclear proliferation or owning nuclear weapons in other country, the international relation is very important. To manage such kind of things, international relation is very important. So it's often argued that the danger of the proliferation of nuclear weapons will be greatly increased if the present trends in the development of uranium enrichment technology and in the greater use of fast breeder reactors, because countries are running to own nuclear weapons for their own, for the sake of their own security, for the sake of their territoriality, sovereignty. So there are some countries owning the nuclear, like, for example, 9 officially already known countries which currently have nuclear weapons, like USA, United Kingdom, Russia, France, China, India, Pakistan, Israel, and North Korea. They are officially known that they have a nuclear weapon. So it's not recommended that every country should not own the nuclear proliferation, because whenever a conflict happens, or it can lead to this war, and if they use nuclear weapon, it could destroy among each other, and it could also affect other people or other countries. So nuclear weapons are the most dangerous weapons on Earth, because one can destroy a whole city, potentially killing millions, jeopardize the neutral environment and the life of the future generations through its long-term catastrophic effects, because the dangers from such weapons arise from their very existence. Even Japan is still suffering because what happened between America and Japan in the history. Still, the new generation right now, being the new generation coming from Japan, are in problem because of that nuclear weapon. So the world, the international community proposes to measures to strengthen the international security standards on the storage and transport of these nuclear weapons, to stop countries from spreading or producing such nuclear weapons. That's very important. Let's proceed to the international trade. International trade, it's the exchange of capitals, goods and services across international borders or territories, because there is a need. Why international trade is important is because the need and want of goods and services, because that can be the one part of the national interest of one country, because goods and services are not available, are not accommodated only in one country. So different people might need goods and services from other countries, so for the sake of exporting and importing. So most countries, they have their own relation with countries to export the products that they have, a surplus products or excessive products, and at the same time to import if they have shortage of materials within their own. Well, the international development is also related with the international development is related with the IMF, with Amnesty International, and with the international trade. So the trade is almost to boost the development of the international society, are among the subjects of or the issues that are related or involved in the study of the international relations. There is no what we can understand from is it's very huge, it's very vast. International relation is very huge, so defining international relation is a little bit complicated. So for that reason, we are just trying to see at a glance today. So in international relation could be used to describe in the contemporary time, that means right now in the 21st century, its international relation is used to describe a range of interactions between people. It could be groups, firms, institutions, parties, nations, or states between this and governmental international organizations or non-governmental organizations.
So originally, the study of international relations is used by in 1798 by this philosopher Jeremy Bentham. He advocates that international law was, international relation was the study of law, the study of history and philosophy. He considered it because we have various definitions for international relations. This is all for this video. I hope you got it helpful, and thanks for watching. See you in the next video. The nature and evolution of international relations. What is the evolution of international relation looks like? So the empire known as the Holy Roman Empire was established in the 10th century in central, predominantly German-speaking Europe. So the contemporary, because there was also international relations before that among countries 1,000 years ago, there was relation, of course. However, the modern international relation tried to flourish during this time. It also includes partly Italy, France, the German-speaking dominantly in Europe. It includes these countries also. Well, so all Europeans were Christians during that time, during the Roman Holy Empire. Christians under the Roman Empire, that means under the Roman Church, and the preaching and the dogmas of the Church was penetrated deeply into people's lives of the Europeans. The people of Europeans were highly following or respecting the Roman Empire Church. So the evolution starts, the modern evolution of international relation tries to start from the church. So reformation happens, however, through time. After many hundred years, in the 16th century, the notion of a unified Europe was broke down. The dream of unification of Europe was broke down completely, and the church began to split apart. So the reason for the breakdown of the unification of Europe is because of the church began split apart and different things happens. So before long, followers of especially these are the actors for the breakdown of the unification of Europe. Martin Luther King, he was a German professor of theology, composer, priest, Augustinian monk, and a seminal figure in the Reformation. So Martin Luther King was ordained to priesthood in 1507. So he came to reject the several teachings, the practice of Roman Catholic Church in particular. He disputed the law of the indulgences because he was not happy with the advocation of the Roman Church. Every order was coming from that Roman Church. So in 1483 to 1546, this Martin Luther King, he rejected to accept any kind of orders. We have also another actor who played a great role in the split of the Roman Empire Church, who is called John Calvin, 1509 to 1564. He had formed their own religious denominations, and they did not take orders they reject following the orders. So John Calvin is known for his influential institutions of the Christian religion, which was the first systematic theological treatise of the Reform movement. So John Calvin, he stresses the doctrine of predestination and his interpretation of the Christian teaching known as the Calvinism. That's the characteristics of the Reformed churches. So these people play a great role to split apart the Roman Church, and already the unification of Europe was broke down. The Treaty of Westphalia. So what happens is the Treaty of Westphalia. So this Treaty of Westphalia, the 1648, this is a turning point, a turning year, which concludes this treaty after the 30 years of war in Europe among each other. So this Treaty of Westphalia has come to symbolize the new way of organizing international politics. It paves a new way. It opens a new way for the international relations. So the Peace of Westphalia is a collective name for two peace treaties signed. It was signed in 1648 in the Westphalian cities of Osnabrück and Münster. So they ended the 30 years war and brought peace to the Holy Roman Empire, closing calamitous period of European history. So
that 30 years of warfare already killed approximately 8 million. Approximately 8 million people passed away during the 30 years of war. This is a very huge number. So as a result, the Treaty of Westphalia, the Netherlands gained independence from Spain. Sweden gained control of the Baltic, and France, that was acknowledged as the preeminent Western power. The power of Holy Roman Empire was broken, and the German states were again able to determine the religion of their lands. So the Peace of Westphalia, or we can call it as the Treaty of Westphalia, it's an European settlement of 1648, which brought to an end the 80 years war between Spain and the Dutch and the German phase of the 30 years war. So the peace was negotiated from just 4 years ago. Before 4 years, that means before 4 years of the Westphalian Treaty, means that's 1644. So in the Westphalian towns of Münster and Augsburg, so the Peace of Westphalia establishes the precedent of peace reached by diplomatic congress and new systems of political order in Europe, based upon the concept of coexisting sovereign states. Interstate aggressions was held in check by the balance of power. So new things come after the Treaty of Westphalia: sovereignty, terms like sovereignty, diplomacy, such kind of things, because that's important. The importance of the Treaty of Westphalia is just it did not restore peace throughout the Europe, but they did create, of course, after, it does not mean that after the Treaty of Westphalia war didn't happen. It does not mean that war didn't happen in Europe, because it happens, but it paves a way for the sovereignty. It paves a way for self-determination. It paves a way also for diplomacy. So it strengthens, it consolidates the international relations. So the Westphalian sovereignty, the state sovereignty principle of international law, that each state has exclusive sovereignty over their territory. It gives them their own territory. That means they have already declared their own sovereignty. So different things come and developed after the Treaty of Westphalia. So it's in general, this Westphalia develops the world system. It rearranges the world, the relation among countries. It brings new system of administration. Independent countries, states become independent. They become sovereign. That means no country was allowed to interfere upon the issues of the issues of other countries. So all states become sovereign. That means, meaning that they laid claim the exclusive right of their own territories. So practice of diplomacy soon expanded. So diplomacy here, what's diplomacy? It's the official residence of or office of an ambassadors and diplomats. So an embassy is a group of government. It can be a group of government officials, of course. They headed by the ambassador. The ambassador is the chief who represents their government in a foreign country. So the building in which they work is also called the embassy. The embassy, because to execute diplomacy, to carry out diplomacy, they open the embassy. That means. So the primary purpose of opening an embassy is to assist citizens to make good relation among each other, to make countries, to make a diplomatic relation among each other. The embassy were given extraterritoriality. This is an exclusive power, legal immunity of the ambassadors, the diplomats. That's what an extraterritoriality. So extraterritoriality is also called diplomatic immunity in the international law. The immunity enjoyed by foreign states or international organizations and their official and their representatives from the jurisdiction of the country in which they are present. So the right of extraterritoriality is another step for the development of the international relations, because diplomacy came to exist and they have a special place which is called the extraterritoriality. So diplomacy is, we can define as the skill for dealing with people effectively in a positive way, including the foreign relations with other countries. That's what diplomacy means, just creating a positive and smooth relation with other countries.
So negotiating or having a broker or to have a deal between two parties or two countries will have a good relation. This is all for this video. I hope you got it helpful, and thanks for watching. See you in the next video. Actors of international relations, and the first one is the state actors. So when we say actors in international relations, the actors they are just entities that participate, promote international relations. They participate in and promote the international relation. So we will have to see dominantly the state actors, because this one is the most dominant or the major actor in international, considered as the major actors in international relations. So state actors when we say state actors, it's the participation of each country. That means when we say state, it's a large social system with set of rules that are enforced by permanent administration body that have their own government, their own sovereignty. Because when we say state, they have their own unique characteristics, 5 characteristics, which is given after the Treaty of Westphalia, like sovereignty, territory, government, recognition, population. That's therefore this. When we say there are the many systems under the state actors. So in international relation, state is the central. That means state is the central to study the international relations. They are the epicenter in promoting international relations, because the state policy is the most common object for the analysis of international relation. It's the state who decide to cooperation or maybe against cooperation. It's the state who enter the international agreements, the international treaties, and many things like under the United Nations, particularly under the United Nations. It's through the status that the international relation can be well activated or well practiced. So all states have their own capitals, their own sovereignty, their own army, and they have their own ministries, their own flags. That means they are sovereign. That means so the international relation is difficult to run or difficult to promote without the state actors. If international relation is expected to happen or to be practiced functionally, then the participation of the state actors is very important. All states call themselves sovereign. That means they have exclusive rights to govern their respective territories. Therefore, for their own sake, for their own national interest, for the sake of cooperation, to support themselves as well as to the world. So state actors are really mandatory, and they are considered as the leading actors. State actors are the leading actors. One can talk about international politics as in the world stage. State is the leading actor when we make a comparison among the different types of state actors of international relation. The second one is non-state actors. So non-state actors are heroes, and they are in it. So in different narratives of the international politics. So idealists often present non-governmental organizations in the non-state actors. When we say the non-state actors, we refer to the NGOs because non-governmental organizations are non-state actors, and they are very important actors next to the state actors. The non-state actors like the NGO, governmental organization, non-governmental organization, or intergovernmental organizations are very important. So non-state actors are non-sovereign entities. What makes them different from the state actors is these non-state actors are not sovereign. They are not sovereign. That means, of course, they exercise significant economic as well as political or social power, and they can influence the nation's different states. However, they don't have sovereignty, of course, but they are considered also as actors because they have huge domination, even sometimes stronger than small states. So non-state actors include organizations. It includes the intergovernmental organizations.
And these non-state actors includes organizations and individuals that are not affiliated or directed or funded through the government. The government is not the government doesn't interfere. That means the government doesn't interfere upon. Of course, government can support them financially or in terms of different things. However, they are free from the influence of the government. They have this non-state actors are they include corporations, private financial institutions. So that's why we call them the governmental organization or non-governmental organizations. So when we see they are established by states, because previously we have seen that states are the most leading dominant, and it's difficult to run the international relation without states. Therefore, for that reason, even this intergovernmental organization, even though they are huge and very influential, but directly or indirectly they are established by the states, usually through treaty or through agreement. So the most well-known intergovernmental organization is the United Nations, which is the biggest organization in the world. This is all for this video. I hope you got it helpful, and thanks for watching. See you in the next video. So what is the United Nations is? What does United Nations mean is it's the intergovernmental organization that aims to maintain international peace and security, to develop friendly relations among nations, or to achieve international cooperation, and it's a center of harmonizing the actions of nations, because it's intergovernmental organization. Intergovernmental organization means the participation of different countries together. So they participate together to promote or to flourish development, peace and stability, and many more things under the United Nations. So we have original members in the United Nations. The original members of the United Nations are like China, France, the Soviet Union, United Kingdom, the United States. These are the first 5 forming Security Council. And we can mention also other members in the United Nations, like Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada. You can mention more countries in the United Nations. So the United Nations is an international organization founded in 1945 after the Second World War. That means because 51 countries committed to maintain the international peace and security, because they don't want to happen again war. So they create this United Nations to help them to stop such kind of instability among each other. It was created founded or established in 1945. So what are the main? We have main bodies in the United Nations. We have 5 main bodies in the United Nations. So the main organs of the United Nations are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and the International Court of Justice. So and the United Nations Secretariat, they are all established in the 1945 when the United Nations was founded. So here, United Nations, who is running United Nations? All countries are running United Nations. All countries are owning United Nations. The members of the United Nations are the owners of the United Nations, because it's an intergovernmental. It's not controlled by a single country, but rather by all countries under the control of the chief of the Secretary General of the United Nations. The most powerful organization, or the most powerful in the United Nations, the most powerful party is the Security Council. So in addition to the United Nations, we have other examples of intergovernmental organizations, and it includes the International Atomic Energy, the International Monetary Fund, the International Criminal Organization, and the World Trade Organization. So these are another examples in the intergovernmental organizations. So what does the International Monetary Fund? We will provide another video for the International Atomic Agency and for the International Criminal Police Organization. Now let's look in detail about the International Monetary Fund and
the World Bank. So what is the International Monetary Fund? What does it mean? The International Monetary Fund, or the IMF, is an organization of 189 countries. So working foster global monetary cooperation. They are working, the International Monetary Fund is working to foster not only the global monetary cooperation, but also to secure the financial stability, to facilitate the international trade, to support the International World Trade Organization, and to promote high employment and sustainable economic growth. So the point of this IMF is reducing poverty around the world, especially if there are countries facing shortage of foreign currency, or shortage, or facing in poverty, or in different if they are facing different problems, then the IMF will give financial support, or technical support, or different types of supporters. So who is owning the International Monetary Fund is the United Nations, of course. The International Monetary Fund, or it's under the United Nations. This is one part of the United Nations, the International Monetary Fund. What's the role of the IMF? The IMF, the fundamental mission is to help or ensure stability in the international system. Ensuring financial system is the main point of the IMF. Ensuring the stability of the international system, financial system. That's the major function of the International Monetary Fund. So IMF provides financial support. That means in order to keep the balance of the international system, the finance of the international system, it provides financial support for countries in need, because balancing or reducing poverty is one role of the International Monetary Fund. So unlike development banks, it's not for profit. IMF is not for profit. It doesn't lend for specific projects, but typically countries' governments and the IMF must agree on a program of economic policies before IMF provides lending to the country. So the IMF lends some money based on some agreements. They will make an agreement with countries. So based on the policies that created by the IMF or the International Monetary Fund, then money will some sort of money will be prepared. So IMF is very important financial support. The World Bank is the other point in another example that we can mention in the intergovernmental organizations. So World Bank is an international financial institution that provides loans and grants to the governments of poorer countries for different purposes. It can be pursuing capital projects. So the World Bank is also another important. So the headquarter of the World Bank, currently the headquarter of the World Bank is Washington, D.C. in the United States. That means, and the president of the World Bank currently is David Malpass. So the purpose of the World Bank is for the sake of economic development. Supporting for the economic development of the countries in the world, to bring economic development, to bring economic cooperation among countries in all over the world. So what is the point? In addition to the economic development, what is the point of the World Bank is it promotes long-term economic development and poverty reduction. It provides technical and financial support to help countries if they want to reform certain sectors, like to implement specific projects, or like building school, maybe health center, like hospitals, clinics. So providing water, electricity, fighting disease, and protecting the environment. So the World Bank provides a financial support for poor countries, for countries who need to get financial support or support is in to grow, or to strengthen, or to collaborate, or to develop their infrastructure, like electricity, water supply, maybe hospitals, schools. So these are supported by the World Bank. And the World Bank, This is all for this video. I hope you got it helpful,
and thanks for watching. See you in the next video. ሰላም የማማስ ቲዩብ ቤተሰቦች foreign policy is a general objective that guides the activities and relationships of one state in interaction with other state ይሄ እንደ ጋይድላይን ልንለው እንችላለን foreign policy ጀነራል ኦብጀክቲቮችን የአንዲት ሀገር ኦብጀክቲቮች አላማዎች ወይም ደግሞ ናሽናል ኢንትረስትን ለማስፈጸም ሊሆን ይችላል ወይም በናሽናል ኢንትረስት ውስጥ ያሉ ብዙ ጉዳዮችን ለማስፈጸም ኦብጀክቲቮች ይኖሯቸዋል ሀገራት ስለዚህ ይሄንን ለማስፈጸም የፎሬን ፖሊሲ ግዴታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፎሬን ፖሊሲ ሁሉም አክቲቪቲዎች የአንዲት ሀገር በኢምፖርት ኤክስፖርት ሊሆን ይችላል ሪሌሽን ከሌሎች ፖለቲካል ሪሌሽን ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚክ ሪሌሽን ሊሆን ይችላል የካልቸራል ሪሌሽን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከትልልቅ ድርጅቶች እና ዩናይትድ ኔሽን እና ዩኒሴፍ የመሳሰሉ ሊሆን ይችላል የሚኖረው ግንኙነት የፎሬን ፖሊሲ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ያስፈልጋል ማለት ነው Nuclear proliferation is the spread of nuclear weapons, fissionable material and weapons. So ይሄንን ቅድም እንዳልነው የኒውክሊየር ፕሮሊፌሬሽን በጣም በብዙ ሀገራት እየተስፋፋ ነው የሚገኘው ቀስ በቀስ ለምሳሌ ነው ኮሪያ አላቸው ሶ ኒውክሊየር ፕሮሊፌሬሽን ለምንድን ነው በየኢንተርናሽናል ኢሹ የሆነ ምክንያቱም የሴኩሪቲ አደጋ ስለሆነ ማለት ነው የሴኩሪቲ የደህንነት ችግር ሊያመጣ ስለሚችል ሁሉም ሀገራት ማምረት የለባቸውም ወይም ደግሞ እንዲያመርቱ አይመከርም ማለት ነው So it's often argued that the danger of the proliferation of nuclear weapons will be greatly increased if the present trends in the development of uranium enrichment technology. So nuclear proliferation ይሄ በጣም አደገኛ ስለሆነ የደህንነት ወይም ደግሞ የሴኩሪቲ ችግር ሊያመጣ ስለሚችል ሁሉም ሀገራት እንዲኖራቸው አይመከርም በተለይ የፐርማነንት ወይም ደግሞ ቋሚ የዩናይትድ ኔሽን ሜምበሮች ብቻ ናቸው እንዲኖራቸው የሚፈቀደው ወይም ደግሞ ፐርሚት የሚደረገው ከዛ ውጪ ሁሉም ሀገራት 100 ምናምን ሀገራት ሁሉም ኒውክሊየር እንዲኖራቸው አይመከርም ምክንያቱም በጣም አውዳሚ ስለሆነ ማለት ነው አደጋ ሊፈጥር ስለሚችል ማለት ነው So nuclear weapons are the most dangerous weapons ይሄ ነው ዋና ምክንያት በጣም dangerous weapons ስለሆነ በዓለማችን አሁን እንኳን በድሮ በአሜሪካ እና ጃፓን መካከል በነበረው ጦርነት እስካሁን ድረስ የጃፓን ዜጎች እስካሁን ድረስ እየተጎዱ ነው ያሉት እስካሁን ድረስ የሚወለዱ ዜጎች ያ የኒውክሊየር ቦምብ የተደረገው በሂሮሺማና ናጋሳኪ በጃፓን እስካሁን ድረስ ትውልድን እየጎዳ ለዛ ነው ኒውክሊየር ዌፐኖች ሁሉም ሀገራት እንዳይኖራቸው ምክንያቱም አደገኛ ስለሆነ እርስ በርስ ጦርነት ከተነሳ በኒውክሊየር የሚጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ለሌሎች ሀገራትም የሚተርፍ ስለሆነ ጉዳቱ ነው ማለት ነው It can destroy a whole city, potentially killing millions and jeopardize the natural environment and lives of the future generations. ይሄ ለዛ ነው ይሄ ወደፊት ቀጣይ ትውልዶችን ጭምር ሊጎዳ ስለሚችል በጣም ካታስትሮፊክ ስለሆነ አደገኛ ስለሆነ ለኢንቫይሮንመንትም ለሰው ልጅም ጥሩ ስላልሆነ ስለዚህ በጣም በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት የሚጠና ነው ማለት ነው Actors in international relations. Actors are entities that participate or promote international relations. እነዚህ አክተር የምንላቸው ወይም ደግሞ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዋና ተዋናይ የምንላቸው ናቸው ስለዚህ እነዚህ አክተሮች ፕሮሞት የሚያደርጉ የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ፕሮሞት የሚያደርጉ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ማድረስ የሚችሉ አክተሮች ናቸው የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም ደግሞ ዋና ተዋናይ የምንላቸው ናቸው ስለዚህ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን አይን አክተሮች በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው ስቴት አክተርስ and non-state actors እንላቸዋለን ሀገራት ማለት ነው state actors represent government while non-state actors do not ስለዚህ state actors ስንል ሀገራት ማለት ነው በዓለማችን በሁሉም ክፍለ ዓለሞች ያሉ ሀገራት የኢንተርናሽናል ሪሌሽን አክተሮች እንላቸዋለን ስለዚህ በዩናይትድ ኔሽን ስር ያሉ ሀገራት በሙሉ ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ዋና አክተሮች ወይም ደግሞ ዋና ተዋናይ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም ደግሞ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ እንዲል የሚያደርጉ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስቴት አክተሮች ምን ማለት ነው ስቴት አክተሮች ወይም ደግሞ ሀገራት ምንድነው ሚናቸው የሚል ስቴት ትርጉም ለማየት እንሞክራለን መጀመሪያ is a large social system with sets of rules that are enforced by permanent administrative body ስለዚህ ይሄ ራሱ መንግስት ያለው ኦፊሻል የሆነ ሪኮግናይዝድ የሆነ ነው ኦፊሻል የሆነ መንግስት ያላቸው ሀገራት በዓለም አቀፍ ደረጃ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ አክተር የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው the state is central to the study of international relations ስለዚህ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን አይን state is central ወይም ደግሞ ዋና
ፖይንት የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዋና ፋውንዴሽን ስቴት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራት በጣም ሴንትራል ፖይንቶች ናቸው። ምክንያቱም ሁሉም ድርጅቶች ኤንጂኦም ናን ጋቨርንመንታል የሚሆኑ ኦርጋናይዜሽኖችም ኢንዲቪጁዋልም ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ ከተፈለገ ቅድሚያ የሀገራት ግንኙነት ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚኖሩ ግንኙነቶች በዚህ መሰረት የሚቀጥሉ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ስቴት ኢንተርናሽናል አግሪመንትስ ለምንድነው በጣም ሴንትራል ነው ያልናቸው? ምክንያቱም የኢንተርናሽናል አግሪመንቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢንተርናሽናል ሎዎች ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ህጎችን ሲረቁና ሲጸድቁ የሚያረቋቸው አግሪመንት ላይ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ሀገራት ስለሆኑ የዓለም አቀፍ ህጎችን የሚያከብሩ እንዲከበሩም የሚያደርጉ የዋና አክተሮቹ ስቴት አክተሮች ስለሆኑ ሴንትራል ናቸው፣ ሴንትራል ባዲ ያልናቸው ማለት ነው። ነን ስቴት አክተርስ እነዚህ ነን ስቴት አክተሮች የምንላቸው ደግሞ ከሀገራት ውጪ ወይም ደግሞ በሀገራት ስር የሚገኙ ድርጅቶች ናቸው። እነዚህ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግለሰቦችም ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ ነን ስቴት አክተርስ አር ነን ሶቨሬን የሉዓላዊ ሀገራት ያልሆኑ ወይም ደግሞ ነገር ግን በጣም ከፍተኛ ሲግኒፊካንት የሆነ ሮል ያላቸው ከፍተኛ ሚና ያላቸው በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም በቴክኖሎጂውም በሁሉም በኢንተርናሽናል አቀፍ ደረጃ ያላቸው ተጽዕኖ በተለይ በኢኮኖሚ ያላቸው ተጽዕኖ በጣም ኢንፍሉዌንሻል በጣም ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ናቸው ማለት ነው። ነን ስቴት አክተሮች they challenge the instinctive authoritarianism of states and the power of international capital። ስለዚህ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። እነማን ናቸው? ስለዚህ ነን ስቴት አክተሮች የምንላቸው እንደ governmental organizations non-governmental organizations multinational corporations እነዚህ በጥቂቱ ለመጥቀስ በጥቅሉ ናቸው። እነዚህ ጥቅል ናቸው ምክንያቱም በስራቸው በጣም እጅግ ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች ስላሉ ማለት ነው። የዛሬ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን እንደወዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ሰላም የማማስ ቲዩብ ቤተሰቦች። ዋትስ ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽንስ? ለምሳሌ ይሄ ለመጀመሪያ ክል ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽንስ ወይም ደግሞ ኢንተርጋቨርንመንታል ግሩፖች እነዚህ የሶቨሬን ስቴቶች ወይም ደግሞ ሀገራት ሶቨሬን የሆኑ ሀገራት አብረው የሚመሰርቷቸው ትልልቅ ድርጅቶች ናቸው። ልክ እንደነ ዩናይትድ ኔሽን መጥቀስ እንችላለን፣ እንደነ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን፣ እንደ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን እና IMF በጣም ብዙ ድርጅቶች መጥቀስ እንችላለን። ስለዚህ ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች they are established by treaty or agreement። ስለዚህ ሀገራት ተስማምተው የፈጠሯቸው ሀገራት ተስማምተው በአግሪመንት ኢንተርናሽናል ህግ አውጥተው ራቲፋይ አድርገው አርቅቀው በአግሪመንት የሚፈጥሯቸው ኦርጋናይዜሽኖች ናቸው ማለት ነው። The main purpose of intergovernmental organizations were to create mechanism for world inhabitants to work more successfully together in the areas of peace and security, economy, social cohesion። እነዚህ ላይ ትልቅ ሚና ለመጫወት ነው የሚፈጠሩት ማለት ነው ድርጅቶቹ። ስለዚህ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ የምንለው በጣም ቀዳሚ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ዩናይትድ ኔሽን እንኳን ብንጠቅሰው የዓለም ደህንነትን ወይም ደግሞ ሰላም ለማስጠበቅ ነው ዋና ዓላማው ማለት ነው። በጣም ብዙ ዓላማዎች አሉት በእርግጥ ነገር ግን ቀዳሚ ዓላማው ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ማስጠበቅ፣ ሰላምና ደህንነትን ዓለም በሀገራትን በመካከላቸው ሰላም እንዲኖር በመካከላቸው ደህንነት እንዲኖርና ግንኙነታቸው እንዲያጠናክሩ ለማድረግ ነው። ሌላኛው የኢኮኖሚክ ኤድ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በተለይ ያላደጉ ሀገራት እንደ አፍሪካ፣ አንዳንድ ሀገራት በኤዥያ ወይም ደግሞ በላቲን አሜሪካ ያሉ ሀገራት ለኢኮኖሚም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሶሻል ኮሽኖች ሌሎች ሶሻል ኮሽኖችም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነማን ናቸው እነ ኢንተርጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን የምንላቸው? ምን አይነት ኦርጋናይዜሽኖች ናቸው የሚል ዩናይትድ ኔሽን ቀዳሚ ነው ማለት ነው። ዩናይትድ ኔሽን አለ፣ IMF አለ፣ ወርልድ ባንክ አለ፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል አለ። እነዚህ ዋን ባይ ዋን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። The United Nations is an intergovernmental organization that aims to maintain international peace and security። ይሄ ቅድም እንዳልኳቸው ስለዚህ ዩናይትድ ኔሽን ሜንቴን ያደርጋል ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ at the international development friendly relations በሀገራት መካከል ፍሬንድሊ የሆነ ሪሌሽን የወዳጅነት ወይም ደግሞ ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራቸው ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ የሚያግዝ
to achieve international cooperation በመካከላቸው ወይም ደግሞ በሀገራት መካከል በሁለት ሊሆን ይችላል በሁሉም ሀገራትም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ሀገራት ኮኦፕሬሽን እንዲኖር አብረው እንዲሰሩ ችግሮቻቸው ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ለፈጠራ ክሬቲቪቲ ሊሆን ይችላል ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮችን ኮኦፕሬት አድርገው ወይም ደግሞ ተባብረው የተሻለ ደረጃ የተሻለ የዓለም ማህበረሰብን የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ለማድረግ ኮኦፕሬት እንዲያደርጉ to be a center for harmonizing the actions of nations ይሄም harmonizing ወይ ደግሞ ጥሩ አይነት ግንኙነት እንዲኖራቸው ለማድረግ የሚሰራ ዩናይትድ ኔሽን ለዋለ ማለት ነው the International Monetary Fund is an organization of 189 countries ይሄ በጣም ትልቅ ድርጅት ነው ከ189 ሀገራት ሜምበሮች ያሉት ነው የአይኤምኤፍ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ እንለዋለን ስለዚህ እነዚህ 189 ሀገራት በጋራ ይሰራሉ ስለዚህ አይኤምኤፍ ወይም ደግሞ ስሙ ራሱ በጣም ኤክስፕሬሲቭ ነው ሞኔታሪ ፈንድ ነው የሚለው ሶ ይሄ ዋና ዓላማው ሴኪር ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ የፋይናንሻል ስቴቢሊቲ እንዲኖር ምክንያቱም በብዙ ሀገራት መካከል የዶላር የፓውንድ የብር የተለያዩ የሀገራት ፋይናንስ ስቴቢሊቲ እንዲኖር ወይም ደግሞ ኢንፍሌሽን እና ዲፍሌሽን እንዳይኖር ለማረጋጋት የፋይናንሻል ቀውስ እንዳይኖር ለማረጋጋት ሀገራትን ሪከመንድ ያደርጋል ማለት ነው ዶላራቸው ሊሆን ይችላል ፓውንዳቸው ሊሆን ይችላል ብራቸው ሊሆን ይችላል ከዓለም አቀፍ ፋይናንስ ላይ ከመጠን በላይም እንዳይሆን ከመጠን በታችም እንዳይሆን ባላንስ እንዲኖረው የሚያደርግ የአይኤምኤፍ እንለዋለን it facilitates the international trade ስለዚህ ኢንተርናሽናል ትሬድ ነው ምክንያቱም ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ስንል ዝም ብሎ የብር መጠን ብቻ አይደለም የዋና የትሬዱ እንዳይቃወስ ወይም ደግሞ በጣም ከፍተኛ ኢንፍሌሽን እና ከፍተኛ ዲፍሌሽን እንዳይኖር ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ እንለዋለን it promotes high employment and sustainable economic growth through poverty reduction around the world ይሄ ከዚህ በተጨማሪ ከፋይናንሻል ስቴቢሊቲ በተጨማሪ እንደ እነዚህ ኢምፕሎይመንት ወይም ደግሞ አንዳንድ ችግሮች ሲኖሩ እንደ ፖቨርቲ የመሳሰሉ አይነት ነገሮችን ለመፍታት ይሞክራል ማለት ነው የዛሬ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር ቪዲዮውን እንደወዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን በቀጣይ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ሰላም የማማስ ቲዩብ ቤተሰቦች the World Bank ይሄ ሌላኛው ትልቅ ድርጅት የዓለም አቀፍ ድርጅት ወይም ደግሞ ሀገራት በአግሪመንት የመሰረቱት ትልቅ ተቋም ነው It's an international financial institution that provides loans and grants the governments of poor countries ይሄ ደግሞ ዓላማው አቅም የሌላቸው ሀገራት ድጋፍ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ከፍተኛ ድጋፍ የሚያደርግ በተለይ እንደ አፍሪካ የመሳሰሉ ሀገራት ብዙ ብር ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም የዶላር እጥረት ሊያጋጥማቸው ይችላል ወይም ደግሞ የፓውንድ ወይም የሌላ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚያቸውን ለማሳደግ ብድር ሊያስፈልጋቸው ይችላል ይሄን የሚያቀርብላቸው የወርልድ ባንክ እንላለን ማለት ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይሄ ሌላኛው ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ነን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ነው በጣም ሄድኳርተሩ በዩናይትድ ኪንግደም ሲሆን ይሄ ከግብረሰናይ ድርጅቶች አንዱ ወይም ደግሞ ከነን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች የሚመደብ ነው ኢትስ ፎከስድ ኦን ሂማን ራይቶች የሂማን ራይት ጥሰት እንዳይኖር ወይም ደግሞ ሂማን ራይቶችን እንዲጠበቁ የሚያደርግ ነው this organization has more than 8 million members and supports around the world ስለዚህ ከ8 ሚሊዮን በላይ ሰፖርት የሚያደርጉት ወይም ደግሞ እርዳታን የሚሰጡ ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል አሉ ስለዚህ በሂማን ራይት ላይ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ኦርጋናይዜሽን ነው non-governmental organizations they are corporations that are legally constituted by the natural or legal people such as an incorporated company so እነዚህ non-governmental organizations የምንለው ለየት ያሉ ናቸው ሀገራት የፈጠሯቸው ሳይሆኑ በምግባረ ሰናይ የተፈጠሩ ናቸው በግለሰቦች ሊሆን ይችላሉ በቢሊዮነሮች ሊሆን ይችላሉ በተለያዩ ምክንያቶች የሚፈጠሩ ናቸው ነገር ግን ሀገራት ተጽዕኖ ሊፈጥሩባቸው አይችሉም ማለት ነው ምክንያቱም ራሳቸው የቻሉ ናቸው በእርግጥ ሀገራት ድጎማ ሊሰጡ ይችላሉ በጀት ሊረዱ ይችላሉ ነገር ግን ተጽዕኖ መፍጠር አይችሉም ወይም ደግሞ ሊያስገድዷቸው አይችሉም ማለት ነው so non-governmental organizations are customarily for profit ቢዝነሶች አይደሉም ማለት ነው ወይም ደግሞ ለትርፍ የተቋቋሙ አይደሉም ሌሎች ሰዎችን ለመርዳት የትምህርት የምግብ የመሳሰሉ የሂማን ራይት የመሳሰሉ እርዳታ የሚያደርጉ ድርጅቶች ናቸው ማለት ነው
ታይፕስ ኦፍ ኤንጂኦስ ናን ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽን የምንል ቅድም አምኒስቲ ኢንተርናሽናል አምኒስቲ አይተናል። ሬድ ክሮስ አለ እዚህ ጋር በጣም እጅግ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት በኤንጂኦ የሚጠቀስ ሬድ ክሮስ። ዲስ ሬድ ክሮስ ኢንሹርስ ዘ ሂውማኒታሪያን ፕሮቴክሽን ኤንድ አሲስታንስ ፎር ዘ ቪክቲምስ። ይሄ በጣም የሰው ልጆች ጉዳት እንዳይደርስባቸው፣ በረሃብ እንዳይቸገሩ፣ የሕክምና እጥረት እንዳይኖር ከፍተኛ ሚና የሚጫወት የሬድ ክሮስ ኢንተርናሽናል ኮሚቴ ኦፍ ዘ ሬድ ክሮስ እንለዋለን። ሶ ይሄንን ኦርጋናይዜሽን በሂውማኒታሪያን ትልቅ ሚና የሚጫወት ወይም ደግሞ የሰው ልጆችን እንዳይቸገሩ፣ እንዳይራቡ፣ በጤና እንዳይቸገሩ፣ የጤና ችግር እንዳይገጥማቸው ትልቅ እርዳታ የሚያደርግ በጄኔቫ ስዊዘርላንድ መሰረት ያደረገ ኦርጋናይዜሽን ነው ማለት ነው። The International Red Cross Movement is the largest humanitarian network in the world. ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም እጅግ ከፍተኛ ወይም ደግሞ ትልቅ ገናና የምንለው የነን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን በብዙ ሀገራት ከፍተኛ እርዳታ እያደረገ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚሽኖቹ እነማን ናቸው? እነ አሊቬቲንግ ሂውማን ሰፈሪንግ፣ ይሄ ሂውማን ሰፈሪንግ ወይም ደግሞ የሰው ልጆች ስቃይ እንዳይኖርባቸው ሰፈር እንዳያደርጉ ይህንን አሊቬት ለማድረግ ወይም ደግሞ ይህንን ለመቀነስ ትልቅ ሚና የሚጫወት ቱ ፕሮቴክት ላይፍ ኤንድ ሄልስ ኤንድ አፕሆልድ ሂውማን ዲግኒቲ። ይህን በተለይ በሀገራት መካከል የጦርነት ሲኖር የተለያዩ ኢመርጀንሲዎች ሲኖሩ ከፍተኛ ርብርብ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዎች ሰፈር እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ እንዳይጎዱ ከፍተኛ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ቶሎ የሚደርስላቸው የሬድ ክሮስ ኦርጋናይዜሽን እንለዋለን። መልቲናሽናል ኮርፖሬሽንስ፣ ይሄ ሌላኛው የነን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ነው። መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን በጣም በሀገራት መካከል በብዙ ሀገራት ሁለትና ከዛ በላይ ሀገራት መካከል የሚኖሩ የድርጅቶች ቁርኝት ወይም ደግሞ ድርጅቶች ተባብረው የሚሰሩት አይነት ስራ ነው የመልቲናሽናል ኮርፖሬሽን የምንለው። ስለዚህ ላርጅ ኮርፖሬሽኖች ናቸው፣ በጣም ትልልቅ ኮርፖሬሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። በብዙ ሀገራት በመተባበር አብረው ኮኦርዲኔት በማድረግ የሚሰሯቸው ስራዎች መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን እንላቸዋለን። So the main characteristics of multinational corporations are their large size and the fact that their worldwide activities are centrally controlled by the parent companies. ስለዚህ ካምፓኒዎች ራሳቸው ናቸው ኮንትሮል የሚያደርጓቸው። ካምፓኒዎች ክሬት ያደርጋሉ እርስ በርሳቸው፣ ምክንያቱም የተለያዩ ስኪሎች ሊኖራቸው ይችላል ወይም ደግሞ የተለያየ የስፔሻላይዜሽን የማምረት አቅም ስፔሻላይዜሽን ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ አንድ የተሻለ እቃ ለማምረት ሁሉም ተባብረው አንድ ላይ ሲሰሩ የመልቲናሽናል ኮርፖሬሽን እንላቸዋለን። በጣም እጅግ ትልቅ ካምፓኒዎች ናቸው። ለምሳሌ ያክል አንዳንድ ካምፓኒዎች ለማየት እንሞክራለን። So the multinational corporation is business organization whose activities are located in more than 2 countries. ስለዚህ ዋና ዓላማቸው የመልቲናሽናል ቢዝነስ ነው። አንድ እቃ በስፔሻላይዜሽን በማምረት በኢንቨስት በማድረግ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት በማድረግ ማለት ነው። በተለያዩ ሀገራት የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ በቀጥታ ኢንቨስት በማድረግ ወይም ደግሞ ብራቸው ኢንቨስት በማድረግ የእውቀታቸው ኢንቨስት በማድረግ የተሻለ ፕሮዳክት ለማምረት አብረው የሚሰሩበት መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን እንለዋለን። ስለዚህ ኤግዛምፕል ያክል እዚህ ጋር እነ አይቢኤም፣ እነ ቮልቮ፣ ጀነራል ኤሌክትሪክ፣ እነ ሳምሰንግ፣ አፕል፣ ሶኒ፣ አማዞን በተለይ እዚህ ጋር ያሉ ሳምሰንግ እና አፕል በሁላችን በእያንዳንዳችን በጣም በብዙ ሰዎች እጅ የሚገኙ ፕሮዳክቶች ናቸው። ለምሳሌ ሳምሰንግ ብናይ ብዙ ሀገራትን የሚያመርቷቸው ምርቶች ናቸው። አፕልን ብናይ ለምሳሌ ቻይናና አሜሪካ አብረው የሚሰሯቸው ትልልቅ ካምፓኒዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ አፕል የአፕል ፕሮዳክቶች ስልኮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቴሌቪዥኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰዓቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኮምፒውተሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም ብዙ የአፕል ፕሮዳክቶች አሉ። እነዚህ ዲዛይናቸው አሜሪካ ዲዛይን ይደረጋል ለምሳሌ። ከዛ በኋላ እንደገና አሴምብሊ የሚደረገው ቻይና ይሆናል ማለት ነው። ዘሴሚዝ ሌሎቹ ሀገራትም እንደዛ በተማሳይ ያደርጋሉ ማለት ነው። የዛሬ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን እንደወዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ሰላም የማማስ ቲዩብ ቤተሰቦች። ኢቮሉሽን ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የኢንተርናሽናል ሪሌሽን አመጣጥ ወይም ደግሞ የኢንተርናሽናል ሪሌሽን እድገት ምን እንደሚመስል ለማየት እንሞክራለን በጥቂቱ፣ ምክንያቱም በጣም እጅግ ሰፊ ስለሆነ። ስለዚህ the evolution of the beginning of international relation goes to the Roman Empire ነው። ይሄ ወደ ሮማን ኢምፓየር በእርግጥ ከሮማን ኢምፓየር በፊትም ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ነበረ።
ነገር ግን ወደ ዘመናዊ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የጀመረበት ምክንያቱም ከዛ በፊትም የንግድ ልውውጥ ሊሆን ይችላል የተለያዩ በሀገራት መካከል ግንኙነት ነበረ ነገር ግን በሮማን ኢምፓየር ነው ወደ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንዲያድግ ወይም ደግሞ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ የጀመረበት አካባቢ የሮማን ኢምፓየር ነው so the empire known as the Holy Roman Empire was established in the 10th century ስለዚህ በ10ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ በተለይ ጀርመን ስፒኪንግ ወይም ደግሞ ኔዘርላንድ እና ቤልጂየም ፍራንስ ኢታሊ የመሳሰሉ ብዙ ሀገራትን ያጠቃለለ ይሄ ሮማን ኢምፓየር ነበረ በዛን ወቅት ማለት ነው በ10ኛው ክፍለ ዘመን so ሁሉም የአውሮፓ ሀገራት በዛን ጊዜ አውሮፓውያን በሙሉ ክርስቲያኖች ነበሩ እና ተጽዕኖአቸው የቸርቹ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ የነበራቸው የቤተ ክርስቲያን ተጽዕኖ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነበረ ስለዚህ የእያንዳንዱ ላይፍ ማተር የሚያደርገው the people's life was deeply penetrated ነው የሚለው በጣም ጥልቅ የሆነ ግንኙነት ነበራቸው ማለት ነው ነገር ግን ሪፎርሜሽን ሀፕን አደረገ ከመቶ ዓመታት በኋላ ከተወሰኑ 100 ዓመታት በኋላ ወይም ደግሞ በ16th century በ16ኛው ክፍለ ዘመን ከፍተኛ የሆነ ሪፎርሜሽን ሀፕን አደረገ ማለት ነው so the notion of unified Europe ከዛ በፊት አንድ አውሮፓ ክሬት ለማድረግ ነበረ ዓላማቸው so the notion of the unified Europe broke down completely as the church began to split apart ስለዚህ የሮማን ኢምፓየር ቤተክርስቲያን ወደ ተለያዩ ቤተክርስቲያኖች ስፕሊት አፓርት ወይም ከተከፋፈለች በኋላ ግን የዩኒፊኬሽን ኦፍ የዩሮፕ ዩኒፊኬሽን ፌል አደረገ ማለት ነው before long the followers of Martin ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ በዚህ በሪፎርሜሽን የአውሮፓን ሪፎርሜሽን ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ እነዚህ ሁለት ሰዎች ሁሉ ጊዜ ተጠቃሲ ናቸው የማርቲን ሉተር ኪንግ እና የጆን ካልቪን ይሄ ፈረንሳዊ ነው ይሄ ማርቲን ሉተር ኪንግ ደግሞ ጀርመናዊ ነው ስለዚህ እነዚህ በ15ኛው ክፍለ ዘመን በ1483 እና በ1546 ወይም ደግሞ የጆን ካልቪን ከ1509 እስከ 1564 በጣም ከፍተኛ ሚናን የተጫወቱ ሁለቱ ማለት ነው ለሪፎርሜሽን ማርቲን ሉተር ኪንግ so Martin was a German professor of theology composer ይሄ በጣም ብዙ ሙያዎች የነበሩት ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ጀርመናዊ የማርቲን ሉተር ኪንግ he was ordained to the priesthood in 1507 he came to reject several ስለዚህ በጣም ብዙ አስተምሮቶችን ተቃውሟል ማለት ነው በዛን ጊዜ በሮማን ኢምፓየር ቸርች የነበሩ አስተምሮቶች ተቃውሞ ከዛ በኋላ ወደ የተሻለ ሪፎርሜሽን የሚሉት አውሮፓውያን የሚሉት ወደ ተሻለ ሪፎርሜሽን እንዲገቡ ያደረገ ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ግለሰብ ማለት ነው ጆን ካልቪን ሌላኛው ይሄ ፈረንሳዊ ነው የፍሬንች ቴዎሎጂያን ፓስተር ሪፎርመር ኢን ጀነራል during the Protestant Reformation ይሄ በጣም ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ነው ከማርቲን ሉተር ኪንግ የሚጠቀስ ሰው ነው so he stressed the doctrine of predestination and his interpretation of the Christian teachings known as the Calvinism ይሄ በካልቪኒዝም የሚባል የቸርች ሪፎርሜሽን በጣም ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ካልቪኒዝም የሚባል ፕሪንሲፕል ራሱ የነበረው በጣም ይሄን አስተምሮቶች ብዙ አስተምሮቶችን በዛ በሮማን ኢምፓየር የነበረ የተቃወመ ነው ማለት ነው በጆን ካልቪን ስለዚህ ማርቲን ሉተር ኪንግ እና ይሄ ጆን ካልቪን ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል በሪፎርሜሽን ስለዚህ የአውሮፓ ዩኒፊኬሽን ፌል ካደረገ በኋላ ወደ ሌላ ምዕራፍ ተሸጋገሩ ማለት ነው so after the reformation in the 16th century ከሪፎርሜሽን በኋላ በ16ኛው ክፍለ ዘመን unification of Europe የሚል broke down ካደረገ በኋላ the church began to split and it had lead them to a peace treaty ስለዚህ ከዛ በኋላ ወደ ፒስ ትሪቲ ራሳቸው እንዲያመሩ ወደ ፒስ ትሪቲ የሚል የዌስትፋሊያ ትሪቲ እንላለን በብዛት ምክንያቱም ብዙ ኮንፍሊክት ሀፐን ካደረገ በኋላ ነው ወደ ሪፎርሜሽን የገቡና የዌስትፋሊያን ትሪቲ የሚል ወይም ደግሞ የሰላም አግሪመንት ወይም ደግሞ የሰላም ስምምነት እንዲመሰርቱ ግዴታ ሆነባቸው ማለት ነው The Treaty of Westphalia 1648 ይሄ የትሪቲ ኦፍ ዌስትፋሊያ በ1648 ይሄ ለኢንተርናሽናል ሪሌሽን በጣም ቁልፍ ነው በጣም ተርኒንግ ፖይንት ነው ምክንያቱም በ1648 የተደረገው አግሪመንት ለኢንተርናሽናል ሪሌሽን ሞደርን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የጀመረበት ሀገራት ራሳቸው ችለው ሶቨሬን እንዲሆኑ ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ምን ማለት ነው የሚለው በዛ በ1648 ዓመተ ምህረት ነው ስምምነቱ የጸደቀው ማለት ነው ሀገር ማለት 5 ክራይቴሪያዎችን ማሟላት አለባት ቴሪቶሪ ገቨርንመንት ፖፑሌሽን ሶቨሬኒቲ ኤንድ ሪኮግኒሽን እነዚህ አምስቱን ስለዚህ እነዚህ በ1648
ሃፕን ያደረጉ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ከ30 ዓመት ጦርነት በኋላ ወደ ትሪቲ ኦፍ ዌስትፋሊያ መጥተው ለኢንተርናሽናል ሪሌሽን ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ትሪቲ ኦፍ ዌስትፋሊያ የተቋቋመበት ነው ማለት ነው። From this point onwards, international politics was a matter of relations between states. ስለዚህ ከዛ በኋላ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ሲባል ማንም ዶሚኔት ሊያደርጉ ሊቆጣጠሩ የሚችል ሳይሆን ሀገራት በፍላጎታቸው በስምምነታቸው አግሪ አድርገው ተስማምተው ኢንተርናሽናል ህጎችን አውጥተው ስለዚህ በላዕላዊ ሀገራት ጋር የሚኖር የሪሌሽን የጀመረበት ነው ማለት ነው የ1648 ወይም ደግሞ የዌስትፋሊያ ትሪቲ። የዛሬ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን እንደወዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ሰላም የማማስ ቲዩብ ቤተሰቦች። The Westphalian sovereignty or state sovereignty is a principle in international law. ስለዚህ ይሄ በዓለም አቀፍ ህግ የሰፈረ ነው ማለት ነው። ይሄ ትሪቲ በዛን ጊዜ የነበሩ የአውሮፓ ሀገራት ተስማምተው ያጸደቁት የኢንተርናሽናል ህግ ሆኖ የጸደቀ ማለት ነው። So it has exclusive sovereignty over its አንድ ሀገር በራሷ ዳር ድንበር ልዩ የሆነ ሉዓላዊነት እንዲኖራት የተደረገበት የጀመረበት ጊዜ ነው ማለት ነው። So political scientists have traced the concept to the Peace of Westphalia. የ1648 በጣም ከፍተኛ ግምት ወይም ደግሞ ትኩረት ይሰጣል ማለት ነው በኢንተርናሽናል ሪሌሽን። All states become sovereign, meaning that they laid claim to the exclusive right to rule their own territory. ስለዚህ የራሳቸው ሀገር በሚፈልጉትን አይነት ፖሊሲ በሚፈልጉትን አይነት አስተዳደር በሚፈልጉትን አይነት አኳኋን ሀገራቸውን በሚያስፈልጋቸው እንዲያስተዳድሩ ራሳቸው ሶቨሬኒቲ የተሰጣቸው የ1648 የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ቁልፍ ሚና የተጫወተ ማለት ነው። የፒስ ኦፍ ዌስትፋሊያ እንለዋለን ማለት ነው። The Peace of Westphalia established the precedent of peace reached by the diplomatic congress. ስለዚህ ሀገራት ከዛ በኋላ በዲፕሎማቲክ ሪሌሽን ነው ሪሌሽናቸው የሚያስኬዱበት ወይም ደግሞ ሪሌሽናቸው ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ። ስለዚህ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን ሀገራት ሪሌሽናቸው ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ ሁለቱም በሚስማማቸው ወይም ደግሞ ሁለቱም በሚፈልጉት አንዱ ዶሚናንት ሆኖ ሳይሆን የሁለቱም ሀገራት ስምምነት ኮንቬንሽን አግሪመንት መሰረት ባደረገ ሪሌሽን ማድረግ የጀመሩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፕሎማሲ ምን ማለት ነው? ዲፕሎማሲ is the practice of diplomacy to expand to include a number of mutually advantageous provisions. ስለዚህ the embassies were given extraterritorial rights. ስለዚህ ኤምባሲዎች መከፈት ጀመሩ። ከዛ በኋላ ከዌስትፋሊያ ትሪቲ በኋላ ኤምባሲዎች ይከፈታሉ። ከኤምባሲዎቻቸው ዲፕሎማቶችና አምባሳደሮች ይልካሉ። ስለዚህ የዲፕሎማቲክ ሪሌሽን ኦፊሻሊ የተጀመረበት ከ1648 ስለዚህ ዲፕሎማቶች በጣም የተለየ መብት እንዲኖራቸው ኢንቫዮላብል መብት እንዲኖራቸው ወይም ደግሞ ልክ በሀገራቸው ህግ እንዲተዳደሩ የሚያደርግ ኤክስትራቴሪቶሪያሊቲ የሚል ይሄ ኤክስትራቴሪቶሪያሊቲ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በአዲስ አበባ የአንድ ሀገር ኤምባሲ ለምሳሌ የፈረንሳይ ኤምባሲ ከወሰድን የፈረንሳይ ኤምባሲ በአዲስ አበባ አለ። ያ ኤምባሲ እንደ ፈረንሳይ ሀገር ነው የሚታየው ማለት ነው። ወይም ደግሞ የፈረንሳይ መሬት ተደርጎ ይቆጠራል ማለት ነው። ስለዚህ መብታቸውም መተዳደር የሚፈልጉትን በፈረንሳይ ህግ ነው የፈለጉትን። ያ ነው የኤክስትራቴሪቶሪያሊቲ ኮንሴፕት ያ ነው ማለት ነው። ኤምባሲው ዲፕሎማቶቹ የሚኖሩበትና የሚሰሩበትን ኦፊስ እንደ ፈረንሳይ ተደርጎ ይቆጠራል ማለት ነው። የሁሉም ሀገራት ልክ እንደዛ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በፈረንሳይም እንደዛው ማለት ነው። እንደ የኢትዮጵያ መሬት ተደርጎ እንደዛ ነው የሚቆጠረው። የኢትዮጵያውያን አምባሳደሮቻችንና ዲፕሎማቶቻችንም በኢትዮጵያ ህግ ይተዳደራሉ ማለት ነው። ያ ኢንቫዮላብል ራይት ነው ያላቸው በጣም የማይጣስ የዓለም አቀፍ ህግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዲፕሎማሲ በደንብ እየዳበረ መጣ ማለት ነው ከ1648 በኋላ ማለት ነው። የዛሬ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን እንደወዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ሰላም የማማስ ቲዩብ ቤተሰቦች። Levels of analysis in international relations. International relation generally distinguishes between 3 levels of analysis. ስለዚህ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን 3 አናሊሲስ ለመስጠት ወይም ደግሞ 3 አይነት ሲስተሞች አሉ ማለት ነው። ሲስተም አናሊሲስ፣ ስቴት አናሊሲስ እና ኢንዲቪጁዋል አናሊሲሶች አሉ። 3 ሌቨሎች ናቸው ያሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ።
ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? the level of analysis we would need to determine what this levels are ምንድነው? ሲስተም ሌቨል አናሊሲስ ምንድነው? ኢንዲቪጁዋል ሌቨል አናሊሲስ ምንድነው? ስቴት ሌቨል አናሊሲስ ማለት ምንድነው በኢንተርናሽናል ህግ? so the individual level analysis here it looks the behaviors and motivations, beliefs and orientation of the individuals. ስለዚህ የግለሰቦች ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። በተለይ የአንድ ሀገር መንግስት መሪዎች ፕሬዚዳንት ሊሆን ይችላል፣ ፕራይም ሚኒስተር ሊሆን ይችላል። የነዚህ ባህሪያት ወይም ደግሞ የነዚህ የሚያደርጉት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያደርጉት ተጽዕኖ በጣም እጅግ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል ማለት ነው። ያ የኢንዲቪጁዋል ሌቨል አናሊሲስ እንላቸዋለን። The individual level analysis locates the cause events of leaders or the immediate circle of the decision making. ስለዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሪዎችን የሚያደርጓቸው ውሳኔዎች የሚወስኗቸው ውሳኔዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ጉዳዮችን የሚያደርጓቸው የሚያስተላልፏቸው ውሳኔዎች በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው። so it focuses on human actors on the world stage identifying the characteristics of human decision making. ስለዚህ እዚህ ጋር የሀገራት መሪዎች የነሱ ዲሲዥን ሜኪንግ ወይም ደግሞ የነሱ ውሳኔ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል፣ ከፍተኛ ሚናም ሊጫወት ይችላል ማለት ነው። they are also an important factor in the analysis of foreign policy. ስለዚህ በፎሬን ፖሊሲያቸው ሲያወጡ ምክንያቱም የመሪዎች ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ በተለይ የሀያላን ሀገራት መሪዎች የነ ራሽያ፣ የነ ቻይና፣ የነ ጃፓን፣ የነ ዩኤስኤ፣ የነ ዩኬ የመሳሰሉ ሀገራት የሚያሳርፏቸው በፎሬን ፖሊሲያቸውን የሚያካትቷቸው ዲሲዥን ሜኪንግ ወይም ደግሞ የሚያደርጓቸው የውሳኔዎች የሚወስኗቸው ውሳኔዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው the group level analysis እንለዋለን። the group level analysis ይሄ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የኢንዲቪጁዋል አናሊሲስ የግለሰቦች ወይም ደግሞ የመሪዎች ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንደገና በግሩፕ የሚደረግ የኢንተርናሽናል አናሊሲስ የግሩፕ ሌቨል አናሊሲስ እንለዋለን ማለት ነው። so group level analysis could be interested in the activists ወይም ደግሞ በጣም ፕሬሸር የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ አክቲቪስቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ወይም ደግሞ ግሩፖች የሚፈጥሯቸው ተጽዕኖዎች ዲቤት ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው የግሩፕ ሌቨል አናሊሲሶች። The third one is the state level analysis. This enduring focus on the state and therefore on the state level of analysis is referred as the state centrism. ይሄ የስቴት ሌቨል አናሊሲስ በጣም ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ነው። ስቴት ሴንትሪዝም እንለዋለን። የአንድ ሀገር ማዕከል ያደረገ አናሊሲስ ማለት ነው። this is an idea that advocates the state is where power is primarily concentrated. ይሄ ምክንያቱም የስቴት ሌቨል አናሊሲስ ከፍተኛ ሚና የሚጫወተው ለምንድን ነው? ምክንያቱም ስልጣን በአንድ ሀገር ወይም ደግሞ በመንግስት ላይ ከፍተኛ የሆነ ስልጣን ስላለ የአናሊሲስ የስቴት ሌቨል አናሊሲስ በጣም ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። The fourth one is the system level analysis. This system level perspective would like to conceive the global system as the structure or context within which states cooperate, compete and confront each other. ስለዚህ ስቴት ሌቨል አናሊሲስ ስንል የሀገራት አንድ ላይ ሆነው የሚያደርጓቸው ወይም ደግሞ ሁሉም ሀገራት አንድ ላይ መጥተው ወደ አንድ ሲስተም መጥተው ኮኦፕሬት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊተጋገዙ ይችላሉ፣ ኮምፒቲሽን ወይም ደግሞ ውድድርም ሊኖሩ ይችላል። ስለዚህ በዚህ መካከል የሚኖረው የሲስተም ሌቨል አናሊሲስ እንለዋለን ማለት ነው። The view of state being embedded in global context rationally comes with the assumption that our international system is anarchic. እዚህ ጋር የሲስተም ሌቨል አናሊሲስ አናርኪክ ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ አናርኪክ ምን ማለት ነው? It lacks central government. በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ጠንካራ የሆነ መንግስት የለም ማለት ነው። ይሄ አናርኪክ ማለት ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ተነስቶ እንደፈለገው ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። በተለይ ሀያላን ሀገራት እንደ አሜሪካ እንደ የመሳሰሉ ሀገራት ወይ እንደ ራሽያ የመሳሰሉ ሀገራት እየተነሱ የፈለጉት ነገር የሚያደርጉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ያ ነው አናርኪክ። ምክንያቱም ስትሮንግ የሆነ ኢንተርናሽናል ጋቨርንመንት ስለሌለ ማለት ነው። The system level analysis examines states behavior by looking at the international system. ስለዚህ የቅድም ስቴት አናሊሲስ ቢት አይተን ነበር። ስቴት ሲስተም ሌቨል ግን የሀገራት የሚኖራቸው ሪአክሽን ከሌሎች ሀገራት የሚኖራቸው
በዓለም አቀፍ ደረጃ ወይም ደግሞ አት ኢንተርናሽናል ሲስተም የሚኖራቸው የሚና የሚነግረን ወይም ደግሞ የሚያሳየን ማለት ነው። In this level of analysis, the international system is the cause and the state behavior is the effect. ስለዚህ በሲስተም ሌቨል አናሊሲስ the international system is considered ወይም ደግሞ የዓለም አቀፍ ሲስተም ኮንሲደር የሚደረገው እንደ ኮዝ ሲሆን የስቴቶች ደግሞ እንደ ውጤት ይሆናል ማለት ነው። የስቴቶች ቢሄቪየር ወይም ደግሞ የስቴቶች ሪአክሽን ወይም ደግሞ የሀገራት ሪአክሽን እንደ ኢፌክቲቭ ይወሰዳል። የኢንተርናሽናል ሲስተም ደግሞ እንደ ኮዝ ወይም ደግሞ እንደ መንስኤ እንደ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን እንደወዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ